Kato bitang mga maestra nga nana sa DepEd nga gustong mag-Thailand hunaw-naa sa ninyo daan day nakoy tambag sa inyo ha. Ayaw na mogawa sa inyong posisyon day kay ang pag-Thailand bitaw temporary ra biya ni day kamo naa naman mo sa permanent. Dagan biya kang wa hisguti sa social media day nga reality diri. Kung moani kag Thailand day kinahanglan ka mangita og school para matagaan ka og visa or saktong stay makastay ka diri for a longer time. What if ang imong school day di ganahan sa imong performance unya mahawa ra ka for a short period of time. Mawad-an kag visa maback to zero ka day mangita na sad kag school unya dili permanent hiring diri. Ilabi na giday og nakay pamilya nga gibuhi sa Pilipinas ay na lang giday di na lang gid ka kay ngano basta reality diri kinahanglan yun nga strong gid ka pagkatao kay ngano kontrata biya diri day what if di na ka ma-renew the next semester or di na ka ma-renew the next year kita na pug kag school nga mudawat sa imuha daw biog bad imong performance ana nga school di pud kanila tagaan og letter of recommendation or cancellation letter sa other school which is kung dili ka matagaan og letter of cancellation dili na ka maka-apply day sa mga school nga imong applyan kay kinahanglan gito nimo kwaon digto sa imong previous school mao ni reality diri day ay magtutuoan ang inyong mga video nga nakakita ninduton gina nila kay para views good kini ako mga video day pambulabog ni